إن الدين عند الله الإسلام. Islamahu amma fulani islamaya foliye ni kanu foliye ni kiliya foliye no ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ami tanga ni Allah Ta'ala fe ka boshana aka grupu toroma ani ami sindi ni Allah Ta'ala to barakama ye no ye bismillahir rahmanir rahim. Ami salaka kira ka no ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sumo belajani anaka sahaba belajani ani mun tura ka sira ko fata fi lahara duma amin ya rabbal alamin. Amma dali Allah Ta'ala fe ma fa huwa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وفقها في الدين آمين يا رب العالمين. ni ala sɔnna ni mina kan ka seli walada sabanan ye ani a laban biidnillahi ta'ala. An ka bi walada bɛna boli min kan o de ye nafa jumɛn yɛrɛ de bɛ seli la. An ye dɔw fɔ walada fila tɛmɛlen na mɛ an bɛna dɔw fana fɔ yan insha Allahu ta'ala. Nafa min bɛ seli la balima silamɛw a tɛ se ka fɔ ka se a dan na. Fɔlɔfɔlɔ seli yɛrɛ ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min ye nafa fɔlɔ bato don ani ala cɛ subhanahu wa ta'ala. Relation de ani ala cɛ o de y'a nafa yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye. Tant que adamaden relation bɛ ni ala cɛ i hakili sigilen don diɲɛ kɔnɔ. Mun de kosɔn an bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ o b'a fɔ k'u bɛ fɛn dɔ ɲini k'o bato sabula relation de tɛ u ni ala cɛ. I t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ masalan minnu tɛ silamɛ jamanaw kan minnu yɛrɛ ma sɔrɔ u tɛ silamɛ ko kan u tɛ foyi kalama fo ka fɛn dɔ ɲini k'a bato sabula o dancogo de o ye. Y'a ye donc u b'u hakili la baara ni peut-être ni ye nin kɛ tan o de o relation n bɛ lafiya sɔrɔ ni ye nin kɛ tan n bɛ lafiya sɔrɔ c'est à dire relation de tɛ u ni ala cɛ o de bɛ u bila lafiya sɔrɔbaliya la o de b'u bila toujours u nervelen don toujours kɔnɔ fililen don toujours olu b'a ɲini n yɛrɛ mun ye dɔw fɔ dɔ bɛ se nin ma n bɛna mun yɛrɛ ɲini diɲɛ nin kɔnɔ yan n kan ka mun de kɛ diɲɛ nin kɔnɔ ne yɛrɛ dankun ye mun ye diɲɛ a murilen don quoi a kɔnɔ fililen don sabula relation tɛ ani ala cɛ o de bɛ na ni o ye. Dɔw bɛ se degré dɔw ma silamɛw fo u t'u yɛrɛ faga hali n'u ye diɲɛ wari bɛɛ sɔrɔ hali n'u ye diɲɛ miliyari bɛɛ sɔrɔ a tɛ se ka relation min bɛ u ni ala cɛ n'u bɛ lafiya sɔrɔ o kɔnɔ a tɛ se k'o remplacer cogo si la fiyewu. I y'a ye donc o ye nafaba de ye n'an wulila k'an yɛrɛ sɔrɔ seli kɔnɔna na ka wuli k'an sɔrɔ an sɔrɔbaaw ye silamɛ ye an wulila k'an yɛrɛ sɔrɔ société la société min an kan ka ala barakada foyi t'o ɲɛ silamɛ walahi foyi t'o ɲɛ sabula est-ce que e yɛrɛ a la ɲini k'a fɔ k'e ka sɔrɔ o yɔrɔ la wa ala ka latigɛ don ala de e bila ye ala de fana dɔw fana bila fan dɔw fana fɛ nin bɛɛ ala ka latigɛw ye. Y'a ye donc e kan ka ala tan don i kan k'o fɛn minɛ ni sɛbɛ ye i kan k'o fɛn ɲɛɲini k'o dɔn o fɛn kan ka kɛ i haminanko ye diɲɛ kɔnɔ sabula i mana a mɛn hali ni si miliyari de sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ye lonna bɛ sa i bɛna fɛn jumɛn de nafa sɔrɔ lahara a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye min o de ye seli ye ka sɔrɔ ka fɛn tɔw da o kan hali silamɛ hali bi ala ka an ye sababa bɛn donc nafa fɔlɔfɔlɔ ye min ye a bɛ relation de ani ala cɛ. Y'a ye seli a nafa dɔ ye min ye kɔ an na to kɛ firontun wala a fam a bɛ kɛ sababu k'an jurumu yafa n'a fɔ an da sera ma cogo min a b'an jurumu an bɛ jurumu misɛnmisɛnnin minnu sabula adamaden yɛrɛ tɛ ka to jurumu ye kullu buna ada khata khairu khata'ina tawwabin an bɛɛ jurumutɔ waati bɛɛ an bɛ bɛn ala sɔsɔ ni fɛngɛw la. Y'a ye a ma fɔ k'an ka ala wulima k'an na bɛn ala sɔla dɛ ayiwa hali bi ala ka an ni saba bɛn. Y'a ye jurumu misɛnnin minnu b'a seli b'a bɛɛ yafa maa dama n'an kɔni y'a yɔrɔ ma jan ka bɔ jurumubaw la. Seli nafa dɔ ye min ye seli bɛ kɛ sababu ye tanhana anil fahsha wal munkar a b'an yɔrɔma janya ka bɔ a b'an gɛn a b'an kumandenya ka bɔ ala sɔsɔ kɛli ma ko cɛjugu kɛli ma a b'an ko mun kɔlen don a b'an kumandenya ka bɔ o kɛli ma. Seli nafaba min dɔ b'a la seli a bɛ kɛ nɔrɔ de ye silamɛ ɲɛda la diɲɛ kɔnɔ yan ani kaburu kɔrɔ ani lahara don na
seli abi komi seli fura de ye fura mi ni adamaden bi ata na fo comprimé mi ta pour que avec la lafiya di ma to mi fari ma to mi pour que avec ki fari kene ka to mi na pour que avec ka kene di ma to seli o wodi seli to ya ni fles don ba ko mana ka quoi ami seli ke to mi na ni wallahi kama ko bari be akono abi fendo le nya adamaden farla inna an ifaskurula aussi be kira ka hadisa sallallahu alaihi wasallam kudi kutu krasoro ni akon filla hamindo asoro abi tiri akura ta sildila aba sayida ko sildi ba allah fi hamin ni fin babu buaka yayi ni selitu ni selwati tu silat ma fa kiyatu fa bilal sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu bilal radiyallahu ta'ala anhu aba fa mako arihna biha ya bilal bilal Allah fi ani seli quraydi seli qurata seli wele pour que ka seli ke tuna min lafiya sur seli hotella seli bi an lafiya seli ba madin lafiya aba madin ki doftu ko aba madin ki iddakiya ko nafsiyan innina yaino ifaskurula yaino ikam mo ya belajere seli buke yayi fɛngɛ tɛ se k'o bɛɛ ye koyi libu tɛ se k'o bɛɛ ye recherche tɛ se k'o bɛɛ ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu tɛ silamɛ o tɛ se ka nin bɛɛ faamuya quoi n ka laɲini o de ye i y'a ye min bɛ a pratiquer dɛ o de bɛ se ka nin bɛɛ faamuya min bɛ seli kɛ a kɛcogo la n ka m'o de ma k'a kɛ a kɛcogo la n'a saritiw dafalen n'a rukunuw dafalen n'a signew dafalen ni a kɛ a waati la o de bɛ se ka nafa sɔrɔ o de bɛ se ka fɛn ninnu dɔn mais mɔgɔ min tɛ silamɛ ye i tɛ se ka ninnu faamuya o bɛ i tɛ seli k'a kɛcogo ye i tɛ se ka ninnu nafa ninnu i tɛ se ka ninnu sɔrɔ quoi hali bi ala ka ani sababa bɛn i y'a ye seli ne ka seli nafa dɔn n tɛ se ka b'a bɛɛ fɔ la o i y'a ye seli silamɛya tɔmasere don n'i yera yɔrɔ dɔ k'e ye seli kɔrɔ a bɛ dɔn ko e ye silamɛ de ye i y'a ye seli silamɛya a bɛ komi silamɛya kunkolo o de ye seli ye silamɛya jɔsi o de ye seli ye ni seli ma ɲa i ka foyi tɛ ɲa i y'a ye seli de bɛ kɛ sababu ye Allahu Ta'ala bɛ an dɛmɛ an ka mɔgɔya kɔnɔna na a bɛ fɛn caman nɔgɔya an ye ala b'a fɔ ten ko ista'inu bis-sabri was-salah k'an k'an yɛrɛ dɛmɛ an ka dɛmɛ ɲini ala fɛ ni sabali ani seli ye i y'a ye hali bi ala ka ani sababa bɛn seli bɛ kɛ sababu ye ka an gɛrɛsɛgɛ foni gɛrɛsɛgɛ hamiba bɛ mɔgɔ minnu na mɔgɔ minnu tɛ seli Allahu Ta'ala bɛ hami gɛlɛn bila i la première fois i gɛrɛsɛgɛ a t'i ɲa i mako bɛ fɛn min na i t'a sɔrɔ filanan ye ni ala man di ni sɛlɛw t'u la fana i bɛ jahannama kɔnɔ hali bi ala k'an kisi o ma seli bɛ kɛ sababu ye ka adamaden gɛrɛsɛgɛ foni ka adamaden haminankow nɔgɔya sabula relation bɛ i ni ala cɛ Allahu Ta'ala b'a fɔ di wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha lan tabgha rizqan nahnu narzuquk y'a ye donc ala de ye gɛrɛsɛgɛ masa ye n'i ka waati sera i ka baara la jɔ seli waati sera baara jɔ i k'i ka seli kɛ n'i kilala seli la continue i ka baara ye ala ye nin kɛ gansanw farikolo bɛ sɛgɛn de farikolo bɛ se degré dɔ ma a bɛ sɛgɛn a bɛ bɔ a cogoya la mais n'i ye seli la jɔ k'i ka seli n'i ka fɛnw kɛ ka tila ka baara daminɛ ala bɛ courage kura d'i ma courage kura bɛ don i fari la i y'a ye hali bi ala ka ani sababa bɛn i y'a ye donc seli a ti bin ka bɔ adamaden ka lahala si lajɛlen na seli a bɛ an jurumu bɛn i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min a bɛ dɔ fara an daraja kan seli matarafali a bɛ dɔ fara adamaden ka kɛnɛya kan seli ka sɔn ka kɛ jama na mɔgɔ min b'a kɛ jama na nafa gɛrɛ b'o la kɔ ka timi mɔgɔ min b'a kɛ a kelen na ye mɔgɔ min bɛ seli kɛ jama la Allahu Ta'ala bɛ an ka seli kɛ baraji kelen sisan mɔgɔ min bɛ a kɛ a kelen na n'a ko baraji kelenw ka bon ni ɲɔgɔn ye dɛ kelen dɔw bɛ yen olu ka bon ni diɲɛ ye i y'a ye n'a ko kira kana k'i kɔnɔ o den kelen fitinin de tɛ la kelen dɔw ka bɛ yen o ka bon ni diɲɛ lahara fara ɲɔgɔn kan i y'a ye donc mais n'i ye seli kɛ jama na a bɛ multiplier ka taa fo 27 kelen min bila min b'i bolo nin dɛ ala b'a multiplier fo 27 i y'a ye riwaya dɔw la fo 25 kira ka kuma gɛrɛw b'a fɔ ten i y'a ye riwaya dɔw la fana
jate minnu bɛ misiri kɔnɔ adamaden jate min bɛ misiri kɔnɔ silamɛ jate min bɛ misiri kɔnɔ o jate digiri ala ta b'i ka juru c'est-à-dire baraji double ka se o digiri ninnu ma quoi y'a ye donc dan tɛ a la n'i y'a kɛ jama na seli a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden gɛrɛsɛgɛ dɔ wasa a bɛ kɛ sababu ye ka kojugu ɲɔni ka bɔ adamaden kan n'i bɛna seli la dugawu kɛ i yɛrɛ y'a fɔ ala ne bɛ nin de fɛ ala nin diya nin diya nin diya ala n na tan ka bɔ nin ma caman bɛ seli kɛ n'u bɛna seli wuli ka tɛmɛ ala dɔnnibaw ko di k'a bɛ komi adamaden tagala i taara yirisun kɔrɔ i ye yiri yuyu e kɛlen ka yiri yuyu yiridenw binna dugu ma i kɛra k'i kɔ don ka yiriden bɛɛ to dugu ma ye a bɛ komi mɔgɔ min bɛ seli la tɛ sɔn ka seli kɛ a misaliya o de ye y'a ye n'i kilala seli la i fɛ ko fɔ ala ɲɛnɛ kɛ dɔw jaabi waatiba dɔ de ye seli kɔfɛla ye i barakɔrɔ a fɔ ala ɲɛnɛ ala n bɛ nin de fɛ ala n tɛ nin fɛ ala n tan ka bɔ nin ma hali bi ala ka ani sababa bɛ ala k'an sɔn hakili ɲuman na y'a ye hali saraya min bɛ kɛ adamaden na seli b'a bɛɛ wuli ka bɔ adamaden kan y'a ye seli bɛ kɛ sababu ye c'est-à-dire kɔnɔna kɛnɛya tɛ dɛ hali kɔ kan kɔnɔ kɛnɛya seli bɛ a bɛɛ latanga adamaden fari la a bɛ adamaden hakili sigi o fɛn ninnu ye fɛnw de ye fɛn minnu o ma wuli koyi o ma kɔrɔbɔ quoi voilà y'a ye o ma kɔrɔbɔ sabula n'a ye jateminɛ kɛ hali dɔnnibaga u ye recherche kɛ seli la u tora sɔrɔ seli nafa tɛ se ka fɔ ka se a dan na minnu t'a dɔn n'u donna a la dɛ o y'a sɔrɔ minnu ma sɔrɔ silamɛya kɔnɔna na olu de bɛ fɛn nafa dɔn kojugu dɔw b'u ka kisaw fɔ u tun bɛ tɔɔrɔya min na u tun bɛ siti min tun b'u kan tɔɔrɔya min tun b'u kan lafiyabaliya min tun b'u kan o donna silamɛya la olu n'o sɔrɔ silamɛya kɔnɔ a y'o dabali ban quoi ko munna an ma don a la joona y'a ye hali dɔw bɛ kuma o b'a fɔ a b'a ka kisaw fɔ quoi tant que an permettait ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ quoi donc ale tun kɔnɔ fililen don donc a ye silamɛya ɲɛɲini ka ɲini fo a nana silamɛya ɲɛ sɔrɔ waati min na o kɛra ale lafiya waati de ye ko wa khasatan n'a bɛ kuranna kalan waati min kuranna hami fɛn k'a bɛɛ bɛ wuli ka bɔ ale la a bɛ lafiya sɔrɔ ten i y'a ye donc nafa min bɛ seli la tɛ se ka fɔ ka se a dan na hali seli waati kilaseli dɔnnibagaw kumana nin bɛɛ lajɛlen kan ala taala ma seli waati ninnu bila gansan ka daminɛ fajiri ma ka na se seli fana ma lansara ma ka taa se fijɔ ka taa se safo ma seli waati nin bɛɛ kɔrɔba de bɛ seli waati nin bɛɛ lajɛlen na ala taala fɛ sabula a bɛ bɛn adamaden farikolo yɛlɛmali waati dɔ de ma quoi voilà ala ye seli kɛ ka bɛn o waati de ma donc n'i ye seli kɛ o waati la o lafiyaw ni o nafaw i b'o di fari la i b'a ye i bɛ lafiya kura sɔrɔ i b'a fɔ ko mɔgɔ min ye furakisɛ kura ta i y'a ye i bɛ courage kura sɔrɔ i y'a ye seli bɛ ten de n'i y'a kɛ n'i y'a waatiw matarafa i bɛ nafaba de sɔrɔ o la i y'a ye n'i ye kira ka hadisa dɔ jateminɛ kira b'a fɔ ten sallallahu alaihi wa sallam ko burika li ummati fi bukuriha ko ala ka baraka don ni mantonw ka soli ka wuli la o kɔrɔ ye di adamaden bɛ wuli sɔgɔmada joona fɛ i balen kɔ fajiri la ka baara min daminɛ ko ala ka baraka don o la i y'a ye sabula o waati nin dɛ an bɛ seli kɛ waati min na fajiri kɔfɛla la nin ye o waati alahu taala bɛ n'i ye seli kɛ alahu taala bɛ lafiya sugu dɔ fɛn minnu bɛ adamaden fari la ni o ye fɛngɛw ye ji minnu bɛ adamaden fari la i joliw ni fɛn min bɛ adamaden fari la adamaden a tɛ se ka fɔ ka taa dan na alahu taala bɛ fɛngɛ de don seli min bɛ fɛn de don o la quoi a bɛna fɔ cogo di a bɛ courage sugu dɔ de don o la i y'a ye donc o waati la n'i ye baara o baara daminɛ alahu taala bɛ baraka don a la i y'a ye mais anw ye o waati olu yɛlɛma k'o kɛ fɛngɛ ye i bɛna fɔ cogo di anw y'o yɛlɛma k'o kɛ sunɔgɔ waati ye o tɛ sunɔgɔ waati ye o ye baara waati de ye adamaden kan ka baara kɔn ka kɛ i ka kow daminɛ n'i ye baara o baara daminɛ sɔgɔmada joona fɛ alahu taala bɛ baraka don o la ka sabu kɛ i ka seli ye i y'a ye mais n'o seli waati yɛrɛ nana e sɔrɔ sunɔgɔ la dun i b'o tile ban tile o i t'o nafa foyi sɔrɔ o la mɔgɔ minnu bɛ se ka nin ko faamuya joona o de ye feerekɛlaw ye e mɔgɔ minnu tɛ wuli ka fajiri seli a waati la fo tile bɛ taa bɔ k'i dalen sɔrɔ i bɛ taa feerekɛlaw la don dɔ la i k'i ka tile jateminɛ dɔrɔn i yɛrɛ bɛna dɔn k'a fɔ bi don ni don tɔw tɛ kelen ye hali bi ala ka ani sababa bɛn i y'a ye donc ni mɔgɔ min b'a fɛ ka diɲɛ nafa sɔrɔ ka diɲɛ
lafiya sɔrɔ ka lahara kunnajiya sɔrɔ i jija k'i ka seli ɲɛɲini k'a dɔn i jija k'i ka seli matarafa ka seli a sarituw dɔn a seliɲɛw a sarituw a rukunuw a wajibiw seli kan n'a tiɲɛ bɛ dilan cogo di a kan ka kɛ ɛri jumɛnw de la a kan ka kɛ waati jumɛnw de la a kan ka kɛ cogo di a ruku kan ka kɛ cogo di a sujudu kan ka kɛ cogo di n kan ka wuli ka bɔ sujudu la cogo di ni ye n jɔ seli la n kan ka mun de kalan n kan ka ŋaniya ta cogo di n kan ka mun fɔ fatiha kalanni kɔfɛ ni ye n jɔ n kan ka fatiha kalanni fatiha kan ka mun de fɔ ni n kan ka fatiha kalanni n kan ka n kan ka mun fɔ sujudu la n kan ka mun fɔ ruku la ni kila seli la ni na salamu bila n kan ka taya kalan taya ye mun de n kan ka taya kalan cogo di taya kɔfɛ n kan ka sɔli kɛ kira kan n'o ye suratu ibrahimiya ye nka o ye mun de n kan k'o dɔn ni n bɛna seli la n kan ka fɔ ko subhanallah n kan k'o bisaba fɔ alhamdulilayi bisaba fɔ la ilaha bisaba fɔ n kan ka kunna cɛ ni la ilaha illallah wa la sharika lahu walhamdulillahi wa la kulli shay'in n kan k'o kɛ k'a dafa siɲɛ 100 adamaden kan ka nin bɛɛ de ɲini n kan ka kɛ haminanko de ye diɲɛ kɔnɔ haminanko fɔlɔfɔlɔ kan ka kɛ nin de ye jama kan jɛ an ka seli ɲɛɲini an kan ka tan dɔ ta tanw kɔnɔna na k'an ka silamɛya ɲɛɲini k'a ɲininkali kɛ sisan kɔni ala ye fɛn bɛɛ nɔgɔya la sisan i bɛ se ka karamɔgɔ lasɔrɔ cogo bɛɛ la i bɛ se ka wele direct la i bɛ se ka wele whatsapp la i bɛ se ka wele telegram la i bɛ se ka message bila ma i bɛ se ka message vocal bila ma i bɛ se ka sɛbɛn kɛ ka bila ma i bɛ se ka karamɔgɔ la message cogo bɛɛ lajɛlen na YouTube ni whatsapp ni fɛn min ni Facebook fan bɛɛ fɛ ala taala fɛn bɛɛ nɔgɔya sisan donc dalu t'i bolo lahara don na ka t'i jɔ ko ala ko ne tun tɛ nin dɔn ko aljahalu amdun karamɔgɔ ko ten n tun t'a dɔn ko ye lawulingama de ye i b'a ɲini de k'a dɔn mɔgɔ y'a lawulama ka ko min kɛ i bɛ minɛ cogo min i fana i ma sɔn ka ko ɲɛɲini i bɛ minɛ o cogoya kelen de la hali bi ala ka ani sababa bɛɛ donc kuma date adamaden bolo lahara don kuma date ala taala ye dalu bɛɛ jɔ an kan fɛn bɛɛ nɔgɔyara an ye hali bi ala ka ani sababa bɛɛ donc an bɛna bi kuma bila yan ni ala sɔnna ma nin ye seli kumaw jɔlen ye insha allahu taala donc ni ɲininkali minnu fɛ insha allah waati kelen u bɛ se k'o ɲininkali kɛ ni ala sɔnna ma aw ɲininkaliw jaabi n b'a fɔ ko aw ni ce aw ka tulomajɔ la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh